салом арз мекунам хидмати якояки шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футзал. гузориши мустақими мо аз баргузории бозии даври дуюми суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал оғоз мешавад ва ин рақобати дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва соро компания аст ки пас аз чанд лаҳзаи дигар дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз баргузор хоҳад гашт. хуб, дар даври дуюм албатта як қатор бозиҳои ҷолиб ба нақша гирифта шудааст, махсусан бозии дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва соро компания аз ҷумлаи ҳамон бозиҳое аст ки хуб бояд диданӣ шавад, бояд бозии ҷолиб шавад ва мухлисону алоқамандони ин дастаҳо аз тамошои ин рақобат чӣ аз наздик ва чӣ аз тариқи телевизиони футбол албатта ҳаловат баранд. ёдовар мешавем ки дастаи клуби марказии варзиши артиш дар бозии гузашта тими Сомонро шикаст дода буд бо ҳисоби 3-2 дар як рақобати хеле ва хеле ҷолиб ва диданӣ. ва имрӯз акнун бар муқобили яке аз дастаҳои бисёр ҳам пуртаҷриба бар муқобили дастаи соро компания бозии худро ин даста баргузор хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки дастаи соро дар даври аввал муқобили тими равшан бозӣ карда буд ва дастаи равшанро бо ҳисоби бузурги 9-1 шикаст дода буд. хуб, инҷо ҳайати дастаи соро барои мо шумо нишон дода мешавад. албатта ки ин тим зери роҳбарии Пайрав Воҳидов фаъолият карда истодааст ва ҳоло ҳисоби бозии дастаи соро бар муқобили равшан дар даври аввал бо эҳтимоли зиёд бозгӯи он аст ки ин тим бар муқобили клуби марказии варзиши артиш низ як бозии бисёр бобоварӣ нишон хоҳад дод. ва албатта аз ҷумлаи номзадҳо аст дар ҳама мусобиқаҳои дохилие ки оид ба футзал дар кишвар баргузор мешавад. соро аз ҷумлаи дастаҳои номзад барои на танҳо пирӯзӣ дар як бозӣ ё ин ки дар як марҳилаи муайян, балки дар умум дар кулли мусобиқа номзад барои қаҳрамонӣ ҳам ҳаст. чаро ки онҷо беҳтаринҳо ҳастанд, чаро ки онҷо Пайрав Воҳидов аст, сармураббии мунтахаби Тоҷикистон, он нафаре ки зери роҳбарии ӯ албатта футзали тоҷик ба як сатҳи нав, ба як марҳилаи нав баромад ва албатта ки саҳифаҳои рангини таърихиро Пайрав Воҳидов бо футзалбозони номии тоҷик дар якҷоягӣ дар арсаи олам навиштанд. ва дастаи клуби марказии варзиши артиш бошад. ҳоло дӯстони азиз акнун қадамҳои аввали худро ин мавсим мегузорад дар суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал ва фикр мекунам бозии даври аввали ин даста нишон дод ки ин тим то куҷо омода аст барои хуб иштирок дар суперлига дар ин мавсим ва то куҷо омода аст барои албатта мубориза бурдан бар муқобили дастаҳои қавии мамлакат. хуб, сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш Муродулло Алиқулов аст ва ӯ имрӯз шогирдони худро бар муқобили тими соро омода кардааст. дастаҳо омодаанд барои оғози бозӣ ва доварон инҷо вақтро нигоҳ карда садои штаки худро баланд мекунанд. рақобат оғоз мегардад аз маркази майдон ва дар оғоз бояд ман шуморо бо ҳайатҳои дастаҳо шинос кунам. хуб, ҳайати дастаи соро чунин аст: Нуриддин Ҷабборов рақами 22, рақами 13 Бахтиёр Солиев, рақами 2 Файзали Сардоров, 92 Дилшод Саломов, 5 Алишер Ширинбеков. ин бозингароне ҳастанд ки аз дақиқаҳои аввал ҳоло дар майдон ҳастанд. бозингароне ки дар курсии эҳтиётӣ нишастанд: хуб, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, рақами 75 Ухуго Назакато Лукас, рақами 12 Сунат Файзов, рақами 17 Самандар Ризомов, таҳти шумораи 1 хуб Туробиде Саидӣ, рақами 2 Ҷамшед Қосимов, рақами 18 Абубакр Саидов. ва Пайрав Воҳидов сармураббии ин дастаҷидаро ки болотар ишора кардам, зарбаи бисёрам сахт аз маркази майдон буд. ҷониби дарвозаи Қаюм Назаров ва бо эҳтимоли зиёд ту ба дасти дарвозабони дастаи клуби марказӣ расид. бале, ва зарбаи кунҷи ва фоидаи дастаи соро аст. Файзали Сардоров ин зарбаро иҷро кард, ҳоло аз худи ӯ боз бо тӯб қарор дорад ва на чандон як гафаҳмӣ хуб аз тарафи бозингарони дастаи соро дар ҳамин ҳолат буд. ҳайати дастаи клуби марказиро ман бораи шумо хоҳам гуфт: Қаюм Назаров, рақами 1 дарвозабон, рақами 10 Паншер Давлатов, рақами 17 Сабзалиев, рақами 77 Ибудулло Назиров. ин бозингар агар хато накунам мавсими гузашта
дар дастаи ё амонатбонк ё истиқлол бозӣ мекард ва аз ҷумлаи футзалбозони хуб дар кишвар ба ҳисоб меравад. таҳти шумораи 14 Асламхон Муҳаммаҷони Асламхон аст ва бозингароне ки дар курси эҳтиётӣ нишастанд дар оғози ин рақобат албатта инҳо ҳастанд. Талабшо Файзали Талабшо рақами 2 таҳти шумораи 13 Анушервон Суибов. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем. Файзали Сардоров ҳаракат мекунад, Дуказро фиред дод, зарба ва зарба иҷро кардаи Файзали Сардоров баргардонда мешавад. албатта аз ҷониби дифоъ кард. таҳти рақами 8 Раҷабмурод Собиров, рақами 7 Дилшод Маҳмадов, рақами 5 Ҳусейнзода Шоҳрух, рақами 9 бошад Юсуф Ҷомахонзода. ин бозингароне ҳастанд ки ҳоло дар нимкати захира нишастанд. биёд ҳамон лаҳзаи охиринро бубинем ки чӣ гуна хавфнок буд ва дар охирин лаҳзаҳо Қайюм Назаров бо як расиш тӯбро аз майдон берун кард ва ҳоло акнун аз кунҷи майдон тӯб ба бозидаро варда мешавад. Бахтиёр пасю ба марказ Файзали Сардоров, ҳаракат ба канор. Файзали Сардоров дар ҳолати бисёр ҳам хуби ҷисмонӣ қарор дорад. инро мо албатта аз бозии ӯ чӣ дар даври аввал чӣ дар бозии имрӯза ҳоло эҳсос карда истодаем. мавсими гузашта як муддат буд ки Файзали Сардоров албатта дар ҳолати на чандон хуб қарор дошт. ин бозингар андак дарди миёнро ҳис мекард ва ҳатто барои табобат ба хориҷи кишвар рафта буд. зарбаи аввал дар иҷрои бозингарони клуби марказӣ, имконият ва боз як зарбаи дигар, аммо артишиҳо ҳоло муваффақ нашуданд, вале ба ҳар ҳол ин як ҳамлаи бисёр хуб буд ва оғози ҳуҷумҳо бо чунин як зарбаи хуб рост ҷониби дароза бо як зарбаи хавфнок фикр мекунам барои дастае ба монанди клуби марказии варзиши Артиш бисёр хуб ҳам ҳаст. муқобили махсусан дастаи Сору вақте ки ин тим бозӣ карда истодааст, задани чунин зарбаҳо албатта корро фикр мекунам барои дастаи клуби марказӣ хубтар хоҳад кард. Файзали Сардоров. хуб дар бораи Файзали мегуфтем пеш аз оғози ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш ки ин футболбоз як муддат ба табобат ин футзалбоз тараш машғул буд, соли гузашта буд ва баъдан ӯ саломати худро пурра барқарор кард. албатта чӣ дар ҳайати Соро, яъне дар сатҳи бочгоҳӣ ва чӣ дар мунтахаб, Файзали Сардоров аз ҷумлаи муҳимтарин шахсиятҳо дар майдонҳо аст бар муқобили рақибон, чӣ бар муқобили рақибони Соро, чӣ бар муқобили рақибони мунтахаби Тоҷикистон. ва дар бозии аввал Файзали Сардоров албатта танҳо ба задани як гол даст ёфта буд ва онҷо Файзов буд ки 4 гол зад, яъне ба истилоҳ покер кард. Самандар Изомов, Ширинбеков, Бахтиёр Сулиев бозингарони дигаре буданд ки албатта дар ҳамон рақобат ба Дарвозаи Равшан гол заданд. Дарвозаи Равшани Куллоб дар даври аввал ва бозӣ бо ҳисоби 9-1 ба фоидаи дастаи Соро ҷамъ шуд. албатта аз ин ҳисоб дида боз як ҳисоби бузургтари дигаре ҳам ба қайд гирифта шуда буд дар даври аввал ва ин бозии дастаҳои Регар ва Сипар буд. дастаи Сипар бо ҳисоби 14-0 ғалаба ба даст овард бар муқобили Регар ва ин як нишондоди бисёр аҷиби ин ки ин як ҳисоби бисёр бузург ҳам буд дар даври аввал. Сардоров дар маркази майдон бозии дастаи Сороро ӯ контрол карда истодааст, ба қавле идора карда истодааст. Бахтиёр пас ба Файзали, ҳаракати навбатии ӯ ба марказ, имконият меҷӯяд барои иҷрои зарба Сардоров, аммо пеши роҳи ӯро дар ҳамин ҳолат бозигари шумораи 17 гирифт аз ҳайати дастаи клуби марказӣ. ин Сабзалиев аст. кош ҳама варзишгарон ҳамин гуна ном медоштанд, яъне ному насаби онҳо як мебуд ва барои шоре бисёр кори осон буд номи як футболбоз ё як варзишгарро дар умум гирифтан. Сабзалиев бубинед чӣ гуна роҳат аст барои шоре гуфтани чунин ном. Сардоров тарки майдон кард ва ӯ андак боло истироҳат хоҳад кард. ҳуҷуми навбатӣ, зарба ва гол! чӣ гуна голи зебо дар иҷрои хуб бозингари дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва
این ایبادالله نظیرов است. بله این همان بازیگری است که من در آغاز رقابت در موردش گفتم. از جمله بازیگران بسیار ماهر در فوتبال تاجیک و آن نفری که مقابل دلخواه رقیب تا آخر مبارزه می‌کند. از کنج تیز از یک موقعی که از آنجا جانبی دروازه ضربه زدن کاری چندان سهل و ساده و آسان نبود، ولی او این کارو کرد و اکنون صبح فعالیت دسته کلوب مرکزی گشوده می‌شود. علیرغم انتظاری های ما و شما باز یک حمله دیگری کلوب مرکزی را می‌بینیم. امکانیت است برای زدن گل نوبتی و دروازه‌بان در این حالت نجات داد دسته سورو رو. دین رجبوف برطرف کرد این وضعیت رو. بیاید صحنه تکرار رو ببینیم که ایبادالله از کدام موقع ضربه زد و شاید همه آنهایی که به فوتبال تاجیک توجه دارند تنها به فکر این بودند که در این رقابت چگونه سورو کلوب مرکزی رو از آغاز تورمور خواهد کرد. اما نه، حالا آغاز رقابت تماما دیگر خیلی شروع می شود و اینجا یکی از بازیگران اندکان سب گرفته است. خب این بازیگر شماره 10 پنچر دولتوف است. پنچر دولتوف ما زمان نفری است که در هجومی آخرین 1-1 تقریبا با دروازه‌بانی سورو برآمده بود، اما دروازه‌بان توپ رو برگردانید. ایبادالله نظیرов البته در استفاده بدنی خود در رفت رقابت 1-1 با بازیگر رقیب، در حالی که خب نخواهد توپ رو به رقیب دهد این بازیگر، واقعا بسیار خوب عمل کرده میتواند. یعنی به اصطلاح همان کورپوس رو او بسیار درست استفاده میبرد در رفت رقابت و بسیار پرقوت هم است از این نگاه. یک بار خودی دیگر بود در میدان ولی رقابت ادامه می‌یابد. در این حالت اعتراضی که داشت دلشاد جمعه احمدوف خب به این نوبت گرفته نمی‌شود، بلکه داور اجازه داد که رقابت ادامه بیابد. حالا یک از حمله‌های دیگری بازیگران سورو بازم به نتیجه بود. بازیگر شماره 75 نزاکاتو لوکاس البته از کناری چپ هجوم کرد. مبارزه در نیمه میدانی دسته کلوب مرکزی ادامه دارد و خود بازی ویران شد. بله، خود بازی ویران گردید در همین وضعیت بر مقابل بازیگر شماره 17 سمندر ریزاموف و دو ضربه جریمه تعیین میکند. ببینید از پیروهن سمندر چگونه داشت. خب بازیگر دسته کلوب مرکزی و ضربه جریمه جانبی دروازه خیوم نظرف. کورت زرد با اسلم خون، با محمد جانی اسلم خون اخترش نشان داده می شود. لوکاس پسی او ضربه در جوی سمندر و رسیش با پای بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. یعنی ضربه کنجی است اینجا. البته اگر بازیگوزاری خوب هم نبود این حالت، ولی به هر حال بد نبود. لوکاس ضربه نوبتی او بازم توپ از میدان بیرون نشود. از پهلوی دروازه گذشت توپ و بازیگران دسته سورو فشار میارند در مرکز میدان، در حال توپ را به اختیار خود برگرداندن. در همین وضعیت خب دلشاد نتوانست توپ را در اختیار خود نگه دارد. باز یک ضربه دیگر قیوم برطرف کرد این حالت را ایبادالله. گذارش او از بین سه کس و ادامه میدهد هجوم را ایبادالله. لوکاس توپ را به خود بیرون کنی از نزد پای او گرفت، اما مقابل ایبادالله بازی کردن کار چندان آسان است و تنهایی حالا از عهده
ҳайати пурраи Соро мебарояд Ибодулло. ҳаракати навбатӣ ба марказ, зарбаи бисёр ҳам сахт. аммо дарвозабони дастаи Соро ин ҳолатро бартараф карда тавонист. зарба бисёр сахт буд ҷониби дарвозаи Нуриддин Раҷабов, аммо Сабзалиев дар ин вазъият ҳарчанд талоши хуб ҳам ки карда бошад, вале дар задани гол муваффақ нашуд. Ибодулло зарбаи навбатӣ дар иҷрою ва баланд буд. ин дафъа зарба тӯб аз майдон берун гардид. ин болотар аз дарвоза. бо тӯб бозанбозингарони Соро дақиқаи ҳафтум идома дорад, вале ҳанӯз ин тим бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрда истодааст. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои дастаи клуби марказӣ ва пешсафӣ ин даста дер давом накард. хуб, аз канор дар ҳамин ҳолат Муҳаммад Раҷабов бозии хуб дошт ва ба дарвозаи дастаи худ албатта гол зад. дар ин вазъият Муҳаммадҷони Асламхон. Қайюм Назаров ба умед буд ки ҳамдастаи ӯ тӯбро аз назди дарвоза зада дур мекунад, вале чунин нашуд. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои клуби марказии варзиши Артиш. зарбаи кунҷӣ. дидани мухлисон дар нишастгоҳҳои хуб майдонҳое ки бозиҳои футзал баргузор мешавад, ҳарчанд албатта даҳҳо ҳазор нафар набошад, вале будани мухлисон ҷои хурсандиам ҳаст. ҳуҷуми навбати клуби марказӣ. Қайюм пасиё ба канор. за гамлаи дигар ва тӯб аз майдон берун шуд. хуб, дар ин вазъият бозингари ваз мешавад дар ҳайати Соро. мо лаҳзаи голро на ин ҳуҷуми охиринро бори дигар дидем. бахтиёр ба майдон омад ва Файзалӣ Сардоров саломи фамолу дар майдон аст. хуб, ман нафаҳмидам рости пироҳани бозингарон ҳамаашон ном надорад ё ин ки баъзеашон ном дораду баъзе дигарашон ном надорад дар пушташон. чунки аз оғози рақобат албатта маълум аст ки клуби марказии варзиши Артиш ҳеҷ кадомашон ном надоранд, танҳо бо рақам дар майдон боз доранд. вале бубинед, инҷо Илшод Саломов дар майдон ҳаст ва ӯ ном дорад дар пушти худ. Файзалӣ Сардоров ном дорад, Бахтиёр Солиев ном дорад. аммо як қисм бозингарон дигаре ҳастанд ки ё дар назари ман намуд ё ин ки пироҳанашон беном аст бозӣ карда истоданд. бале чунин аст. бозингари шумораи 5 барои мисол ҳоло пироҳанаш ном надорад ва ин муҳим нест барои бозингарони клуби марказии варзиш. барои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш ин муҳим нест ки бозингарони Соро бо ном ё беном дар майдон ҳастанд. барои онҳо муҳим ин аст ки голи дуюмро мезананд дар дақиқаи даҳум ва бо ҳисоби 1-2 акнун пешсаф мешаванд. Панҷшер Давлатов
چند دقیقه پیشتر از این باید او این کارو میکرد در هجومی که یک به یک بار اومده بود با دروازه‌بان، ولی اونجا موفق نشد. اما این دفعه ببینید بعد یک پاس طولانی از جانب همدستش در لحظه ای که برابر با فیضعلی سردارов بازی کرده ایستاده بود با زدن گل دست یافت. البته ما در مورد پیشروی ورزش توجیک میخواهیم بگوییم هجوم نوبتی و باز یک ضربه سخت دیگر، اما ضربه نوبتی محمد جان اسلم خان از جانب دروازه‌بان برطرف کرده می شود. این دفعه توپ به تیر دروازه برخورد. بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار فعال شدند یک باره. بله دوستان، من میخواستم درباره پیشروی ها بگویم. البته هستن پیشروی ها و در این مورد به شبهه نگفته نمی شود، یعنی هرچی که عیان است حجت به بیان نیست میگویند، ولی نابست از این در مورد پیشروی ها، در مورد نتیجه ها، در مورد بازی سطح خوب همیشه ما حرف میزنیم. ولی حالا ببینید بازی دور دوم سوپر لیگ تاجیکستان است. بازیگران دسته سورو کمپانیا یکی از پیشرفت‌ترین دسته ها در کشور، یک قسمی فوتزال بازان البته با پیراهن‌های به میدان میآیند که در پشت آنها نام‌هایشان نوشته شده است یا اینکه نسب‌هایشان نوشته شده است. سردارов، سولیف، دلشاد سلامов و یا حتی شاید سمندر نظامov هم نامش نوشته شده باشد یا اینکه نه. ولی بازیگران دیگر با پیراهن‌هایی هستند در میدان که در پشت آنها نام‌ها نسب‌ها نیست، تنها رقم است و خلاص. در یک بازی یک دسته در این حالت، یعنی با دو وضعیت فرق کننده، یک قسم بازیگران با نام و نسب‌ها، قسم دیگر بدون نام و نسب‌ها در میدان هستند. البته این کمبودی‌های جزئی، یعنی میتوان کمبودی‌های کوچک اینا رو حساب کرد، ولی نبودن چنین کمبودی‌ها سطح مسابقه رو، سطح بازی‌ها رو باز هم بلندتر میکنه و باز هم خوبتر. این اگر رهبریت دسته‌ها و مسئولین به این چیز بیشتر توجه کنند، فکر میکنم باز هم جالب‌تر میشود و یعنی که در یک سطح بلند برگزار شدن سوپرلیگ تاجیکستان باز هم معلوم‌تر خواهد شد. توپ در اختیار بازیگران سورو. وقتی بسیار مشکل میتوانید در پیش دروازه دسته سورو به میان بیاید، اما دفاعگران حالت رو برطرف کرد بختیار سولیف. پس به فیضعلی سردارov پس به دلشاد ضربه در اجرای و محمد جان اسلم خان توپ رو برگرداند. یک هجوم دیگر، ضربه نوبتی. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو میبینیم که بسیار پر انرژی است. هجوم نوبتی دسته سورو، اما بازیگرانی با تجربه خود را به میدان آورد. پیرو تقریبا همه بازیگرانی که در میدان هستند حالا بازیگرانی منتخب تاجیکستان هستند. فیضعلی سردارov، بختیار سولیف، دلشاد سلامov و همچنین بازیگر شماره 5 علیشیر شیرینبکov حالا در میدان است. هجوم نوبتی، ضربه در اجرای بختیار برطرف می شود. عبدالله نظیرov اصل هجوم نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو او دو مخفر داد به تنهایی. اوت به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش داده می شود. بسیار سخت زحمت کشیده ایستاده است این بازیگر. حالا ببینید دو کس رو چگونه یک طرفه کرد.
ширинбеков ва ҳамчунин саломов фикр мекунам мехостам бо муқобилат кунам. муҳаммаҷон ҳаракати навбати ӯ ба канор. саломов пеширои музингаро гирифт ва аз дасти худ осеб бардошт. ҳоло муҳаммаҷони асламхон дар ҳамин вазъият аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш ин аллакай дуюмин музингаре аст ки то ин дам ҳоло аз тарафи духтурон кӯмак карда мешавад ба ӯ. биёед бори дигар бубинем голи задаи ибодуллоро. ва ин ҳам голи худкоре ки муҳаммаҷони асламхон ба тури дарвозаи дастааш зада буд. нохоста, албатта нохоста. хуб, рақобат идома меёбад. аут ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши артиш аст. муҳаммаҷони асламхон мусобаш ҷиддӣ ба назар мерасад. ҳоло духтур муайян мекунад ки чӣ шудааст ба дасти ӯ. воситаи фишор овардан музингарони соро тӯбро ба ихтиёри худ баргардонданд. файзали сардоров ҳаракати навбати ӯ кӯшиш мекунад ки мавқеи зарбазаниро пайдо кунад. лукас тӯбро дубора аз алба бозӣ даровард. легионери дастаи соро дар баробари файзали сардоров ва дигарон албатта талош карда истодааст ки хуб барои натиҷа бозӣ кунад ва ахиран Самандар Ризомов голи дуюми дастаашро зад ва ҳисобро 2-2 кард. аз канор пас бисёр ҳамҷолиб буд ҷониби Самандар Ризомов. аз миёни се кас бо эҳтимоли зиёд Файзали Сардоров буд ки пас дод. на, Дилшод Саломов пас додааст. маълум аст ки ҳоло бозигарони клуби марказии варзиши артиш баъзеашон таҷрибаи чандон зиёди бозӣ кардан дар чунин рақобатҳои сатҳи баландро надоранд. мавқеъҳоро бисёр озод гузоштанд, махсусан пеши дарвозаро. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои бозигарони соро. ҳоло пурра рафти бозиро соро компания идора мекунад. вале ин маъноро надорад ки ин даста бояд пешсаф бошад нисбат ба тими клуби марказии варзиши артиш. Самандар Ризомов хоҳиши дубл карданро дорад ва дам ба дам зарба зада истодааст барои задани голи дуюми худ ва сеюми дасташ. ҳоло ҳамлаи навбати дастаи клуби марказӣ, зарбаи Ибодулло ва Лукас баргардон тӯбро. Абдулло Назиров
تلاش نوبتی او برای زدن ضربه. و اگر مقایسه کنیم تو این دنبازی دستاورو کلوب مرکزی ورزش ارتش از روی بازی چندان ضعیفی نشان نداد در برابر سورو، بلکه قریب که برابر با این تیم بازی کرد، چی در اداره کردن توپ، چی در سازمان دادن هجوم ها، چی در سازمان دادن کامبیناسیا. عموما این تیم و مخصوصا حمله های خوفناکی که داشت، عموما این تیم خوب بازی رو شروع کرد. مقابل سورو ریزاموف در دقیقه آخر سومین ضربه‌اش رو دیدیم. قاعده بازی بران شد. این بازیگری که از دست از شارسب گرفته بود باز هم دست خود رو میگیرد. باز با همون دست افتاد به زمین. نه اندک با خود آمده بود و با میدان برگشته بود این بازیگر محمد جانی اسلم خان. محمد رجب باشد کارتی زرد گرفت برای این قاعده بران کنیش. تو در اختیار بازیگران سورو امکانیت برای لوکاس ضربه او و تو با ستون دروازه برخورد. عبادالله حتی دو سه نفر وقتی که مقابل او میآیند نو ترسیده توپ رو اداره میکند. لوکاس ریزاموف پاسیو لوکاس خواست ضربه بزند اما عبادالله مقابل بازی رو ادامه داد. لوکاس هجومی دسته سورو رو ادامه دادن میخواست و پس داد و دل شد. سمندر ریزاموف پس موفقی او با مرکز میدان. لوکاس هم ضربه بد نزد اما دروازه‌بان قیوم برگرداند این ضربه رو. سمندر ریزاموف ضربه نوبتی در اجرای او. حالا تا این دم از عهده برطرف کردن ضربه ها دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمده ایستاده است. چی شد؟ تو با اوت روان کرده می شود.
рақобат идома меёбад. Сардоров пас ба канор. Раҷабов. خب ساماندار ایزاموف رو با توپ تامین کند و اینجا حتی خریب بود که نفهمی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش با میان می آمد. البته در نیمه اول تو این دم الکی یک دفعه بازیگران این تیم با دروازه دسته خود گل زدند. раҷабов, файзали сардоров, ҳаракати навбатии ӯ ба пеш. Сардоров зарба мезанад аз ин мавқеъ ва дарвозабон ҳам албатта дар ҷои худ истод. тавонист ки бартараф кунад ин вазъиятро. Бахтиёр Солиев пасина чандон хуби ӯ ва Самандар Изомов тӯбро нигаҳ дошта натавонист дар ҳамин лаҳза. فشار می‌آورند بازیگران دسته سورو. قریب بود که حتی موقع زدن گل سوم هم پیدا می‌شد برای سمندر و فیصلی سردارов، اما نه. مخلصان دسته سورو در میدان حالا فعال هستند. ҳуҷуми навбатӣ имконият барои иҷро задани гол ҳатто буд, на танҳо барои иҷро кардани як зарба, аммо фурсати беҳтаринро аз даст дод дар ҳамин вазъият. Сабзалиев пасро бубинед чӣ қадар зебо буд. Сардоров, ҳаракати навбатии ӯ. Ибодулло мехоҳад ба танҳои ҳуҷумро оғоз кунад, аммо тӯбро аз ҳад зиёд аз худ дур сар дод. бозигарони клуби марказӣ аллакай чунин ба назар мерасад ки андак хаста шуданд. ولی این میتواند چنین نباشد، بلکه برعکس باشد. یعنی آنها اندک جلوی بازی رو به دست رقیب بدهند و در دفاع بشینند تا اینکه فرصتی مناسب پیدا شود. عبادالله در حمله قرار دارد، میتواند یک نفر رو فریب بدهد، بله، و این سمندر ایزاموف بود که به آسانی او رو فریب داد. قاعده بازی ویران گردید. کارت زرد به سمندر ایزاموف. در بازی امروزه در رقابت‌های یک به یک چند بار بازیگران سورو رو فریب داد عبادالله. خیلی زیاد مصلحت میکنند بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش با هم و شاید نقشه دارند، شاید در تمرین ها کدام یک طرز استفاده ضربه جریمه‌ای رو با هم مصلحت کردند، تمرین کردند. محمدجان اسلمخان پس به عبادالله موقع میگیرد این بازیگر ضربه و گل. بله، انا همین رو من در نظر داشتم دوستان عزیز. بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کار خود را کردند و این رو البته آنها در تمرین ها بین هم یک جا مشق کردند. والا گل دومی پنجشیر دولتوف در بازی امروزه. حساب 2-3. مراتبه سیوم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در نیمه اول با پیش میبرند بر مقابل سورو کمپانیا. ضربه عبادالله نظیرов اگر به دروازه وارد میشد گل زیبایی بود.
ولی مهم این که دسته کلوب مرکزی با پیش برآمد. البته برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، بله، برای بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش مهم این است که آنها گل زدند، نه اینکه بودلو یا اینکه پنچر یا کدام از آنها گل زد، بلکه مهم این که آنها با حساب 3-2 پیشرفت شدند مقابل دسته سورو، در حالی که خود بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش خوب میفهمند در هر حالت دسته سورو میتواند با بازی برگردد، در هر حالت دسته سورو میتواند حتی شماره گل‌های زیادی را هم به دروازه آنها بزند. عبدالله بسیار هم رقابت سختی و در مرکز توپ را از دست داد. فیصلی سردارов پس به کنار، امکانیت برای سردارov از پا افتید بازیگر و ما صدای اشتراک دوار را میشنویم. چی شد؟ قاعده بازی بر مقابل فیصلی سردارov ویران گردید مگر؟ حالا داوری مرکز اینجا معین میکند و ما انتظاریم قرار نهایی رو پنالتی گذاشته می شود یا ضربه جریمه یا چی؟ ببینیم. حالا پیرو واحدوف یکی از مربیانی که در فوتزال تاجیک همه او را همچون شخصیت کردون علاقه قبول دارند. اینجا میبینیم که شاگردانش چگونه از این وضعیت استانداردی استفاده میبرند، از این ضربه جریمه استفاده میبرند. البته آنها به نزد مربی خود میروند پیش از همه و برای استفاده این وضعیت با یکدیگر مصلحت و مشورت میکنند، نقشه میکشند تا اینکه در قسم اول دسته سورو نیز گل سوم خود را بزند. حالا از این زاویه دید برای شخصا من معلوم نبود که فیصلی سردارov از پا افکنده شده باشد. پیرو واحدوف ببینید بسیار با عصبانیت با بختیار سالیف صحبت دارد. و مرادالله علیقلوف را هم میبینیم که به دروازه‌بان و بازیگران میفهمند که چگونه باید آنها دفاع کنند و دروازه‌بان چگونه دروازه خود را از گل خب امین نگه دارد. وقت به پایان رسید. بازیگران به میدان برگشتند. چندان فرصت زیاده باقی نمانده از تا پایان این رقابت. سردارov در نزدیک توپ است. لوکاس از کنار راست، بختیار صالح و سمندر از کنار چپ. لوکاس ضربه او و گل. خیلی ساده و هدفمندانه وضعیت رو خوب استفاده بردند و نقشه پیرو واحدوف حالا نتیجه آورد. حساب 3-3. اوخونگو، نزاکت و لوکاس گل سوم دستش رو زد و قسم اول با چنین زیبایی فکر میکنم به پایان میرسد با حساب 3-3 با یک رقابت خیلی برابر و جالب. خب قسم یکم به پایان رسید دوستان عزیز با همین حساب و حالا اکنون ما اندک استراحت میکنیم و بعدا به قسم دومین رقابت برمیگردیم. از نزدیک رانوی خویش دور نروید.
بار دیگر درود. ما با قسم دوم بازی دسته‌های سورو کمپانیا و کلوب مرکزی ورزش ارتش برمیگردیم بعد از نیمه اول. در این رقابت که بسیار همجوری پشت سر کشیده شده است، حساب 3-3 است و قسم دومی دیداری این دو تیم رو یک جا با هم پیگیری میکنیم تا اینکه ببینیم که اخیراً نهایت کار این دو دسته خب چی میشود. قسم اول بسیار همجوری پشت سر گردید. سرخوز بازیگران دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش با زدن گل دست یافتند، حساب رو کشیدند، بعداً حساب 1-1 گردید، 2-1 دوباره پیشرفت شدند. سورو حساب رو 2-2 کرد. حالا ضربه رو میبینیم در اجرای محمد جون اسلام خان که برطرف کرده میشود و پس اون با حساب 3-2 قریب بود که قسم یکم رو نسبت به دسته سورو کمپانیا با برتری جمع کنه تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. اما در 15 ثانیه اخیر رقابت یک وضعیت استانداردی به فایده سورو گذاشته شد با سبب از پا افتادن فیصلی سردورف در جریمه‌گاه، در نزد جریمه‌گاه و با این ضربه جریمه‌ای بازیگران سورو حساب را 3-3 کردند و با حساب 3-3 نیمه اول جمع شد. خب قسم دوم آغاز می شود و هجوم‌های هر دسته را ما دیده ایستادیم. در قسم اول بازیگران تیمی مخصوصا بازیگر شماره 10 تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش پنچر دولتوف دوبل کرد با زدن دو گل دست یافت و خب قسم اول شرکت ما بالاتر اشاره کردم، من همین گل جمع کرد. در پایان نیمه اول ما اعتراضهای علی قولوف سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو می‌دیدیم با داور و بحث می‌کرد وابسته به همان وضعیت استانداردی که در لحظه‌های اخیر به فایده دسته سورو تعیین کرده شد، گذاشته شد، ولی خب دیگر چیزی رو عوض کردن امکان نداشت، چرا که الکی بازی به پایان رسیده بود و ضربه نوبتی محمد جان اسلام خان سورو است. لوکاس پاسوباخی فکر می‌کنم که حجت با معرفی کردن بازیگران این دسته دیگر نیست، اونی که در آغاز بازی میشود خاطر اونی که در نیمه اول همه شما خوب شناسید با بازیگران این دسته این اگر لازم باشد هیئت اولیه دسته سورو رو من و همچنین کلوب مرکزی رو خواهم گفت. البته نوردین راجابورов، بختیار سولیف، فیضعلی زردارов، دلشاد سلامov و علیشیر شیرینبکوی بازیگرانی هستند که از دقیقه‌های اول با میدان آمده بودند. حالا باشد یکی از لحظه‌های خوفناک‌ترین به نتیجه به پایان میرسد. فیضعلی زردارov ضربه آخرین رو زد و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون کردی. ببینید او چگونه توپ رو با لوکاس بستود و ایبادولا نظیرов در اما وضعیت در پیش دروازه خود رو به زمین پرتاب و برگرداند. ضربه زده لوکاس رو نگذاشت که توپ به دروازه دستش وارد شود. ولی حالا در میدان در هیئت سورو شرک ما شما دیده ایستادیم فیضعلی زردارов، خب نوردین راجابov، لوکاس و دلشاد سلامov و همچنین محمد راجابov با فایده سورو. لوکاس این اگر خطا نکنم بازیگر برزیلی است، همون بازیگری که رهبریت دسته با زحمت‌های زیاد او رو روزی کردند و از برزیلیا دعوت کردند تا بیاید و در این دسته بازی کند. شد سلام از دست دادیم بازیگر و هجوم جوابی دسته کلوب مرکزی رو می‌بینیم. پنچر از پا افتید دوباره نوبا خاموشند، قاعده بازی بیرون نگشته است. زردارov و سوبکنور سلامov شد ضربه در اجرای او تو با پای پنچر رسید فکر میکنم. محمد
Rajabov. Пасиба Файзали Сардоров. Лукас. дар оғози қисми дуюм бозингарони Соро ҳоло худро фаъолтар нишон дода истоданд. бозӣ бар муқобили Лукас вайрон шуд инҷо магар. бале ҳамаҷой наслахон аз пираҳани Лукас доштааст дар ҳамон вазъият. Сардоров Лукас гузори навбатии бозингарони дасти Сурова Дилшод Саломов бо Лукас бисёр хуб бозӣ карданд, аммо ин бозингар зарбаи охирро дуруст иҷро карда натавонист. Сардоров кӯшиш мекунад ки худаш ҳамларо идома бидиҳад ва чӣ қадар паси хубам доду, аммо Дилшод Саломов ҳамон вазъиятро истифода бурда натавонист. фишор меорам бозингарони Соро. инҷо қоидаайронкунии рӯи рост буд аз тарафи Раҷабов. ин бозингар дар қисми аввал албатта қоидаи бозиро вайрон карда буд ва довар ба ӯ корти зард ҳам дода буд. ҳоло эътироз мекунанд бозингарони дастаи клуби марказӣ. Муродулло Алиқуловро мебинем, сармураббии дастаи клуби марказӣ варзиши Артишро, ки ӯ ҳам норӯзӣ аст аз ин қарори довар. бояд аз ин зове дид бубинем. дар нимаи аввал қоидавайронкуние ки Раҷабов дошт аз ин ҳолат дида оддитар буд, соддатар буд, вале онҷо корти зард аз тарафи довар нишон дода шуда буд ин бозингар. ҳатто дар рафт як ҳуҷум набуд. Сардоров Дилшод Саломов пас ба Лукас мавқеъ барои иҷрои зарба ва хеле ҳам зарбаи хавфнок буд аз тарафи бозингар. дигарбора мебинем ҳоло Дилшод Саломов ва Лукас якдигарро дар қисми дуюм махсусан хуб фаҳмида истоданд. Саломов мавқеъҳои зарбазаниро пайдо карда истодааст барои ба миён оварда истодааст барои Лукас. ҳоло ва дар ҳайати дастаи Соро дарвозабонро мебинем ки иваз шудааст. дарвозабони рақами 1 Торобидеҳ Саидӣ дар майдон қарор дорад. ҳуҷуми навбатӣ Ибодулло ҳаракати ӯ ба марказ мавқеъ мечад ин бозингар, аммо тӯбро аз даст дод. Раҷабов масалат ин Самандар Изомов буд ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонист. Ибодулло Назиров ва дар ҳамлаи қаблӣ чандон хуб натавонист бозӣ карда, вагарна ин бозингар ҳатто мавқеъи зарбазаниро метавонист пайдо кунад. аут. ин чӣ пас буд ва ин чӣ хатое буд? Сабзалиев дуруст пас дода натавонист. Файзали имконият барои Сардоров мавқеъ меҷӯяд ин бозингар. На, танҳо дар ин ҳолат кӯшиш кард пас бидиҳад ва ҳолати хавфнокам ба миён омад. акнун ҳуҷуми ҷавобиро мебинем дар иҷрои дастаи клуби марказӣ. зарбаи кунҷи бо эҳтимоли зиёд на аут. ба фоидаи клуби марказӣ варзиши Артиш гуфта шуд, чаро ки зарба иҷро кардаи бозингари ин дастаро Дилшод Саломов баргардонд.
Сардоров. Зарбаи навбати ӯ дар миёни 4 бозингар тасмим гирифт ки зарба бизанад ин футболбоз, ин футзалбоз. Ва зарбаи ӯ баргардонда шуд. Топ дар ихтиёри бозингарони Соро. Саломов зарбаи сахти ӯ бозам то баланд рафт. Бодуло ба майдон дубора баргашт ва Панчер ҳоло андак истироҳат хоҳад кард. Саиди топ дар дасти ӯст. Фазали Сардоров. Муҳаммаҷони Асламхон тӯбро ба ихтиёри дастааш баргардонд ва ӯ метавонад ҳамларо ҳам идома бидиҳад. На, гарчанд то охир мубориза бурд, вале дар лаҳзаҳои ахир натавонист ки тӯбро дар майдон нигаҳ дорад ин бозингар. ва ин кафкубиҳо ҳам ба хотири муборизаи ӯ аст муқобили 4 футболбози рақиб, 4 футзалбози рақиб. Самандар Изомов. Пасиу шуд бисёрам пасиоли зарбаи навбатӣ ва тӯб дар дасти Қайюм дарвозабон. Қайюм Назаров. имконияти навбати бозингарони Соро. Файзали Сардоров. Хатои ӯ вале хатои худро дубора ҷуброн мекунад ин бозингар ва тӯбро ба ихтиёри дасташ баргардонд. Дилшод. ҳаракатҳои Дилшод Саломовро мебинем. тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. бархурди то ҷои хавфнок ҳам буд, аммо дарвозабон тӯбро гирифт. баъди ин бархурд бо Бахтиёр Солиев. ҳоло дар нимаи дуюм тақрибан 9 дақиқа мешавад ки дастаҳо бо ҳам мубориза бурда истоданд. Аммо ҷолиб ин ки ҳам Соро ҳам клуби маркази варзиши Артиш то ин дам ба задани гол ноил нагашта истоданд. албатта танҳо дар қисмати дуюман дар назар дорам. агар дар қисми якум бигӯем, дар қисми якум ҳар ду тараф хуб се голи заданд. Ризомов. Бахтиёр Солиев тӯбро нигоҳ дошта натавонист. нимкати дастаи Сороро мебинем. توپ در اختیار بازیگران سورو. بختیار سالیف. محمد رجبوف. عادتاً ما دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو هم در برابر سورو در حمله ها می‌دیدیم، مخصوصاً در قسم اول. حالا در نیمه دوم این دسته در حقیقت اکنون چنین به نظر می‌رسد که نسبت به تیم سورو ضعیف‌تر است و تنها همچون دسته دوم بازی می‌کند، بیشتر دفاع می‌کند و در لحظه‌های ضروری یا اینکه در حالت‌های موفق با عکس العمل می‌گذارد. تو به دست دلشاد سلاموف رسید.
دوباره اجازه میدن که بازی ادامه یابد. سمندر ریزاموف سکازرو گرفت داد. پس نوبتی در اجرای او و رجبوف از این فرصت استفاده بردن نتوانست. سوروی باشد در قسم دوم پورراولو در نیمه میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی رو سپری کرده شده است. لوکاس به میدان برگشته است. تو در اختیار پنشهر هجوم رو میخواهد ادامه بدهد. این بازیگر ضربه او و سعیدی در داخل دروازه توپ رو گرفت. ضربه بسیار هم سخت در اجرای سمندر ریزاموف. دروازه‌بان با آسانی البته ضربه او رو برگرداند. ریزاموف پس نوبتی او بختیار سولیف اینجا میخواهد موقع ضربه زنی رو پیدا کند. بدولو با بازی برگشته است و او میخواهد در برابر لوکاس مهارت خود را نشان میدهد. و اخیراً بازیگران دسته سورو پس از زحمت‌های زیاد بر زدن گل دست یافتند. 4-3 میشود حساب. محمد رجبوف بر زدن گل دست یافت. در بازی امروزه این اولین مراتب است که دسته سورو از کلوب مرکزی ورزشی ارتش پیش میگذرد. در نیمه اول 3 دفعه بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش پیش برآمده بودند. حساب را 1-0 کردند. سورو برابر کرد. 2 بر 1 کردند. حساب بازم برابر شد. 3 بر 2 کردند. بازم حساب برابر شد. و حالا اکنون در آغاز قسم دوم که تقریبا 11 دقیقه مبارزه بودند دسته‌ها، اولین شده دسته سورو با زدن گل دست می‌یابد. 4-3 سولیف پس نوبتی او بر رجبوف ضربه قریب بود که ما در 1 دقیقه علاقه 2 گلی محمد رجبوف رو میدیدیم، اما ضربه زده او دورتر رفت. تایم اوت میگیرد اینجا. خب علی قولوف باید وضعیت رو او و شاگردانش درست کنند. ببینید که مرادالله علی قولوف چگونه عصبی است و با شاگردان خود میفهماند که باید چیکار کنند، باید چگونه عمل نمایند. از عبادالله نظیرов روزی نیست. هرچند واقعا در قسم اول عبادالله بازی خوب داشت، در نیمه دوم همون بازی خود رو نشان داده نتوانسته ایستاده است. شاید هم خسته هم گردیده باشد و مثل همیشه پیرو هدف آرام است. من هرگز او رو در اضطراب، در حالت عصبانیت، در حالت نمیدونم احساساتی ندیدم. همیشه او آرام است، همیشه آرام برخورد میکند به هر یک رویداد، به هر یک حالتی که به میان میآید. تا آخر انتظار میشود و باور میکند به دست پرورانی خود. مرادالله علی قولوف از پایان نیمه اول به این طرف عصبی است. از همان جایی که وضعیت استانداردی به فایده دسته سورو تعیین کرده شد. با میدان برگشتن بازیگران و رقابت اکنون آغاز می شود. این گونه عصبی بودن مربی با بازیگران نیز البته تاثیر خود را می رساند. رجبوف بسیار هم خوفناک دروازه‌بان برگرداند این حالت رو.
لوکاس بود که ضربه زد در همین وضعیت. بازی که در قسم اول داشت تیم کلوب مرکزی آن رو در نیمه دوم عموما نشان داده نمیتواند این تیم. لوکاس باز هم یک ضربه دیگر و تنها با پای چپ موزینگر ضربه های خوب میتواند بزند. ما این رو در بازی امروز هم به خوبی درک کردیم. وقتی که با پای راست برایش امکانیت میشود و این کار رو یعنی تصمیم زدن ضربه رو نمیگیرد. Zardarov, Lukas, Nazagato, pasiuva Mohammad Rajabov. تو پایان قسم دوم وقت است و هر تیم میتواند که گل بزند، هر تیم میتواند که برای غلبه مبارزه برد. اوت. Rajabov با هجوم میرود. سولیف فضل سردارov پس او با لوکاس. Rajabov نه او من فکر کردم که تصمیم گرفته از ضربه میزند این موزینگر، اما میبینیم که نه، او کوشش کرد با لوکاس پاس بده. حالا در حالی که حساب 4-3 است چیزی از دست نرفته است. سردارov پس نوبتی او امکانیت برای لوکاس و موقع برای زدن ضربه با پای راست بود، اما لوکاس اشتراک بالاتر اشاره کردن با پای چپ بیشتر بازی میکند. همین خاطر او در این لحظه تصمیم گرفت که پاس بدهد نه اینکه ضربه بزند. لوکاس ضربه نوبتی در اجرای او. Dobra boje فیضلی سردارov، اما برطرف شد این وضعیت. دالای بودولو دوباره به میدان برگشته است و سرمربی از او چی میخواهد ما در ادامه رقابت خواهیم دانست. حالا باشد بازیگران دسته سورا گل پنجم خود را میزنند. بختیار سالیف این بعد از پاسی لوکاس استفاده برد و حساب را تغییر داد. 5-3. اکنون محرک‌های ایلوواگی دسته سورا کمپانیا با کار در آمدند و این دسته وقتی که محرک‌های ایلوواگیش با کار می‌دارد شماره گل‌های داشته خود را به مراتب می‌تواند زیاد کند. بودولو پس خوبی او ضربه و دروازه‌بان نولت رو برطرف کرد. سبزلیف فرصت رو استفاده برده نتوانست. حالا سردارov فشار می‌آورد به بودولو. فیضلی توپ را گرفت. پس نوبتی او دروازه‌بان نولت رو برطرف کرد. بودولو نظیرov حرکتی او در مرکز با مشکلی توپ را در اختیار خود نگه می‌دارد. سمندر ازاموف نتوانست توپ را از پیش پای او بگیرد و پس بسیارم خوب بود در همین وضعیت با بازیگر رقم 7 ولی سعیدی در دروازه‌بان سوروی نولت رو برطرف کرده توانست.
зарбаи Панчер. кунати навбатӣ барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш ва бозигарони ин тим эътироз мекунанд ки ту ба дасти футболбози Соро расидааст. Мудоварон хомӯшанд ва боз ҳам сармураббӣ эътироз мекунад. Муродулло Алиқолов. мо бошем саҳнаи такрорро мебинем чӣ шуд. дар ҳолати аввал туп ба рӯи дарвозабон бархӯрд. шояд дар ҳамон вазъият дар паҳлӯ ба дасти кадом як бозингар расид. бозигаре ки дар назди ӯ рост буд. ҳарчанд аз он мавқеъе ки мо дидем ин чиз намудор набуд. тими Соро дар ҳуҷум аст. дар ин вазъият мо Суннат Файзов бозигари шумораи 12-ро аввалин бор акнун дар майдон мебинем. Самандар Низомов зарбаи ӯ чандон хавфнок набуд. корти зард ба Муродулло Алиқулов дода мешавад. ба сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш барои эътирозҳо. сармураббӣ эътироз мекунад ки туп ба дасти бозингари Соро расидааст. аз ин ҷо ведид бори дигар мебинем. аз ин ҷо ҳам маълум нест дар ҳолати аввал, вале дар лаҳзаи дуюм бале акнун аз ин ҷо дидем ки чӣ гуна Дилшод Саломов бо даст бозӣ кардааст. чӣ гуна бо даст бозӣ кардааст, ин чиз барои мо маълум шуд. бале ин ҳама бесабриву ин ҳама изтиробу эҳсосоти сармураббии дастаи клуби марказӣ низ ба ҳамин хотир буд. ӯ аз паҳлӯ ин вазъиятро хуб дид. Файзов Раҷабов зарбаи ӯ ва имконият барои Файзов зарба ва гол. голи шашуми бозингарони Соро. асабӣ будани сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш то ҳадде ба бозингарони ин даста ҳам оҳиста кӯмак кард ки дигар наметавонанд пеши оддитарин ҳуҷумҳои дастаи Сороро бигиранд. ва ҳисоб комилан ба фоидаи дастаи Соро аст. 6-3. Лукас Қайюм баргардон тӯбро. бозии қисми аввалро агар мо ба инобат бигирем, бозӣ баробар, ҳисоби мусовӣ, ҳама чиз олӣ, хеле ҷолиб. хатоги аз тарафи бозингарон бисёр кам, иштибоҳҳои доварон ҳам хеле кам. вале қисми дуюмро агар ба инобат бигирем, бозӣ якарафа. танҳо дастаи Соро фаъол буд. албатта дар ҳолатҳое ки дастаи клуби марказии варзиши артиш фаъол буд, он ҷо ё дар ҳуҷумҳо муваффақ намешуданд, ё Ибодулло Назиров бозии хуби худро нишон дода наметавонист ва ё дувар иштибоҳ кард. чунин ҳолатҳо буд ва ин тим албатта ки дар қисми дуюм дигар барои задани гол умуман талошаш бенатиҷа буд. боз як зарбаи сахти дигар Самандар зарбаро иҷро кард. Панчер пасиё ба канор. топ аз даст дод бозингари дастаи клуби марказӣ. Раҷабов пасиё ба канор. Самандар Низомов
наметавонад то дар ихтиёри худ нигоҳ дорад ин бозингар, вале ба ҳар ҳол то дар ихтиёри бозингарони Соро боқӣ мемонад. Лукас Ризомов аз панчер бо мушкилӣ гузашт, ҳатто дар ҳоле ки муқобили музингар метавонист ходаи бозӣ вайрон гардад. бозингарони дастаи клуби марказии варзиши артиш гӯё ки аллакай бохти худро қабул карданд, ҳарчанд дар футзал сонияҳои ба шумор метавонад нақши бисёр муҳим бозад дар ҳисоби рақобат. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Соро. Раҷабов кӯшиш кард ки як зарбаи дигар бизанад. Оло Файзов бо топ, паси ба Муҳаммад. Файзали Сардоров мехост пас бидиҳад ба Бахтиёр Солиев, аммо ин ҳолат бартараф карда шуд. зарбаҳои кунҷӣ паёпаи бозингарони Сороро мебинем. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони клуби марказӣ. Зарба ва Файзали Сардоров як бархурди сахте ҳам дошт бо Сабзали Сабзалиев, аммо ин қоидавайронкунӣ набуд. Солиев ходаи бозиро рӯи рост вайрон мекунад Бахтиёр Солиев. ва корти зард ҳоло ба ӯ довар албатта ба ӯ корти зард дод. бубинед ки чӣ гуна дар ин вазъият пои худро гузошт Бахтиёр Солиев. Бодулов тӯбро аз даст дод. Садоша ки довар баланд шуд, чаро ки тӯб ба дасти Бахтиёр Солиев расидааст. албатта худи Бахтиёр инро қабул надорад. На, дар ин ҳолат ба дасти он расидааст. шояд баъд аз эътирозҳои сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш доварон дигар ин қадар эҳтиёткор шуданд. паси заминӣ ва фурсат аз даст рафт. хуб, бо ҳамин бозӣ ба поён мерасад дӯстони азиз. бо ҳисоби 6-3 ба фоидаи дастаи Соро ва ғалабаи дуюми худро пайҳам ба даст овард ин тим дар Суперлига. албатта ёдовар мешавем ки ин бозии даври дуюм буд байни дастаҳои Соро ва клуби марказии варзиши артиш. ва дар ин мавсим клуби марказии варзиши артиш нахустин бохти худро ҳам истиқбол гирифт ба қавле, ё ин ки рӯбаро шудан ихтараш. хуб, инҷо мо табрик мегӯем ба дастаи Соро ва ба мухлисони ин тим ва гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. ман Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. бисёр ҷолиб буд барои ман бо шумо рақобатро тамошо кардан. то дидорҳои дигар, сарбаланду муваффақ бошед. хайр.
تیاره؟ ها؟ یک دو سه چهار یک دو آواز است؟ نه. خب سرول شما رو با پیروزی دویم خش در آغاز موسم سوپرلیگ تاجیکستان مبارک باد میگویم و میگفتید بازی مذکور تا کجا برای دسته سارا مشکلی آورد و چگونه توانستید در قسم دوم با پیروزی دست یابید؟ بازی در قسم اول بسیار دشوار بود برای که بچه‌ها با فوتبالی راه دادن در همون جنبه‌های دفاعگری خوب اهمیت ندادن. برای حریف هم حریف خوب است، دسته که بازیکن‌های خوب دارد، کوشش میکند که همه وقت فشار بیارد. بسیار بازی خوب کردند دسته، لیکن در قسم دوم ما در خط دفاع خوبتر بازی کردیم، مگر لحظه گلزنی هم کمتر بود در نزد دروازه و اون لحظه گلزنی که داشتیم استفاده برده توانستیم. تا کجا قناعتمندید از بازی بچه‌های خویش؟ قناعتمند اگر گوییم 50% خطا نمیکنیم، لیکن بازیکنان دسته سرخ باید از دستونی اول باید تمرکزشون باید بلند باشد، حریف رو باید جدا کرده و نکنند. نو بسا که دسته نو است، سیسکا باید همه وقت وقتی در میدان یک با سرعت تیز با یک فشاری همه وقته باید بازی کرده توانند. تشکر زیاد. قفوتا خب برای نشان دادن بسیار بازی جذاب دیدنی در برابر قهرمان تاجیکستان با شما ایساری سپاس میگویم و میگفتید چگونه دسته را آماده کردید بر مقابل دسته سارا کمپانیا که بسیار حریف پرقوت و پرزور سوپرلیگ است. رحمت برای تبریکات برای بازیگرا بازی کم ترک. ما یک بار دیگه گفتم که ما پیش از چمپیونات سه روز پیش از چمپیونات سرکردگی بودیم. بازی کمتر فیزیکی بچه کمتر سسترکن. بازی تیم منتخب زبار میرن. ما در کمتر مهلت میشه که بچه قطعی کمتر کار کنیم، فیزیکی کار کنیم، کار فیزیکی تاکتیکی کمتر کار کنیم. برای چی 50% دسته ای فوتبال کلان اومدگان، ای دوبل چسکا اومدگان کمتر دشوارتره. برای چی ای فوتبال در فوتزال گذاشتن کمتر وقت لازمه حتما. خب در قسم اول بسیار بچه‌های شما خوب بازی کردند و محض همین تجربه و آنی که شما قید کردید خیلی کم تمرین کردن همین باعث شد که در قسم دوم به اشتباه راه دیدند و پیروزی رو از دست دهند. خب هدف در چیست؟ در علاقه 20 روز کمتر از 20 روز دسته ها با تنفس می روند. شما امکان دارید که دوباره دسته رو پرزور کنید و باید پرقوت با میدان برایید. برای تنها یک سرمربی کار کردن در دسته مشکل نیست بدون یاور؟ دشوار است. یکمش که بازی رقیب ما بازی کردگی یکی از بهترینای نه فقط در تاجیکستان بلکه در آسیا یکی از بهترین تیم‌های آسیا به حساب می رود. برای که بهترین بازیگران قهرمان تاجیکستان با اینا بازی کردن. یکم تایم بازی کردیم، قسم یکم بازی کردیم، خیلی دشوار بود. اما دویم تایم در کمتر شما خودتون دیدین که کمتر فیزیکی تاکتیکی کمتر موده کمتر نرسید. تبریک میکنیم تیم سارا را با غلبیت. زیاد موفق.